tutoe pole kwetu sisi sote kwa msiba uliotokea wa Paulo wenu ambaye alikuwa ni msaidizi wako. Ninatambua kwamba mmekuwa naye, mmetambua hali yake na mmevumilia na pia mmesaidia sana katika kuchangia kwenye tiba yake na mmempigania. Naomba tumpigie makofi mengi. Mungu anatutoka na yeye kututoka ni sehemu ya mpango wa Mungu. Sitarudia mahubiri, lakini kusema kwamba sisi wakati wote kama katika somo la kwanza Abrahamu tunaitwa tusifikirie kubaki mahali pamoja. Hiyo ni ndoto haitatokea. Zama zinabadilika na sisi tunaitwa tuwe kitu kingine, na sisi wa Kristo tunaitwa tuwe kitu kikubwa sana ambacho bado macho hayajaona, ni kushirikishwa utukufu wa Yesu Kristo, na hiyo ndio sababu ya matumaini yetu. Kwa hiyo naomba jambo hili tulipokee kwa moyo wa imani, tumwombee. Na mimi ninasemaga siku zote, wakati wa msiba ni wakati ambapo Mungu anatusimamisha, anatuambia tujiangalie. Yule ameshamaliza, lakini sisi wenyewe tujiangalie na tufananishe maisha yetu na Kristo.